Sukatin natin. Tig 1 centimetro lang. Ito, oh. Dito. Yan, dito, ito. Dito, yan. Oh. Yan, oh, dito. Kaya eskulado ha. Umaya, may malaki, may maliit yan. Eskulado. Eh, puta pangit ng ano ha, mahiwa ha. Iusin mo. Hop. Sukat. Ito. Yan. Yan. Okay, diretso mo. Yan, diretso mo. Ay, eskulado. Oh, yan. Tuloy. Ayan. Ito. Ito. 1 cm. Okay. 1 cm. 1 cm. 1 cm yan. Ulit. Ito. Dito. Yan. 1 cm. Ganyan dapat mahal yan eh. Mahal. Pares ang laki. Ulit. 1 cm dito. Yan. Okay. Pwede na. Okay. 1 cm ulit. 1 cm. Kasi Yan. patay 31 patay eh. Bagong paus. 1 cm ulit. 1 cm. Go. Okay. Yun na. Okay to. Walang lugi nito. Parehas talaga. Pantay-pantay. Sukat eh. 1 cm eh. Hindi kasama sa Philip yan. Sukat yan oh. Ito dapat guys yung ham. Kasi mahal to eh. Kailangan parehas-parehas. Walang lugi ba? Ayun oh. Okay. Yun lang po guys. Maraming salamat sa panonood guys.